Баҳама ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбе бозори ноҳияи Калхозобод Ҷалолиддини Балхӣ. Дар ин видео нарху навои гавои ширдор, ғунаҷинои ёш, гусала ғунаҷино, гусалаҳо ҳам ҳаст, майда гусалаҳои майда пурсидагӣ будем. қатъи телефон номерош пешкаши шумо мегардонем. Видеоро то охирша тамошо кунед. Видео маъқул бошад лайк мононед. Агар шумо дар канали мо меҳмон бошен, дар канал обуна шавен. Фикри худтона дар комментарий монед рафтем. дар воқеъ гавҳои ширдор ғунаҷинора қатъи телефон номерош гирифтагием. Телефон номерошам мемонем. Агар харидоро боша марҳамат. Гусалаҳои ёш, гусалаҳо пурсидагӣ будем, ана марҳамат. Дута гусалаи ғунаҷин. Хутон чанди гуфтестен ака? 3000 мегем, муомила дора. 3000 гуфтеста, бо муомила дора. Ҳардушам ана ғунаҷин бозор. Чанди кад 27 а? 27 бозор нарх кадааст. Иш чи ака нархаш? Нархаш 38 дааст. Бо савдо мешава. Бозор чанд кадира? 33 бозор нарх кадааст. Мана сета гусала, якташ буқача будааст. 5500. ғунаҷино чандия? ғунаҷино 4200. Мана дута ғунаҷин 4200 бо савдо мешава. ғунаҷиноро чанди кад бозор? 37 бозор нарх кадааст ғунаҷинора. буқара 45 када буқара? Чанд кад? 51 нарх кадааст буқачара. Мана ғунаҷини навбатӣ, ғунаҷини ёш, нархаш 3500 бо савдо мешава. бозор оли чӣ накадааст? нархи гусалачо. мана ғунаҷини навбатӣ, нархаш 4500 бо савдо мешава. бозор то 38 нарх кадааст. фақат гусалаҳо мерава. И чанд пул ака? сёмка кунем майли? иш 5000 будааст. мана ғунаҷини Карпат бо савдо мешава. бозор чанд кад ака? 43 то 45 бозор нарх кадааст. ғунаҷини Карпат мана. мана ғунаҷини навбатӣ, нархаш 5300 бо савдо мешава. бозор то 47 нарх кадааст. манаи буқача и чанд пул? 6500 бо савдо мешава. чанд кад бозор? 58 бозор нарх кадааст. ғунаҷин чанд пул бо? ғунаҷини ёш 3200 бо савдо мешава. бозор нечи қилdi? бозор то 29 нарх кадааст. паталокиш мана гусала ғунаҷин. мана ғунаҷини навбатӣ, ғунаҷина? ғунаҷин буқача будааст. 35 гуфтена? буқачаиш 35 нархаш бо савдо мешава. чанд кад бозор? 31 бозор нарх кадааст. иш ғунаҷин чанд пули? иш ғунаҷин 3000 будааст бо савдо мешава. чанд кад бозор ира? то 25 бозор нарх кадааст. мана ғунаҷини навбатӣ 35 нархаш бо савдо мешава. бозор то 2700 нарх кадааст. ҳоли додагиш нест. мана ғунаҷинак. мана ғунаҷини ёш ояндадор 3000 дедиңиза? 27 2700 будааст бо савдо мешава. 25 қилдима бозор? 25 қилдим. бозор 25 нарх кадааст. якумша инаи дуюмаш мана шветский Карпат ояндадор 31 deyapam, 27 so'rayapti bozor. ира нархаш 31 будааст бо савдо мешава. бозор то 27 нарх кадааст. мана гусалачаи Карпат. мана ғунаҷини навбатӣ, нархаш 28 будааст бо савдо мешава. бозор 26 25 нарх кадааста. ҳоли надодааст. мана қафош. мана як гала гусала ҳам машқ фурӯшӣ 5 та будааст.
Yakta buqacha astanish hammash g'unajin. 3000 bude است. Bu savdo meshava. Bozor 25, 26. Mana baland shad to 28 ta narx qilasiz. Digarosha 24, 25, 26. Bozor narx qilyapsan. Telefon nomeri bering aka. 903 204 204 373. Mana xaridor bo'sha, marhamat. 5 ta g'unajin. Adres qayer aka? Adres Garavti. Nechinchi nasos? Garavti. Sentri Garavti budasiz mana. Mana g'unajino, 3 ta g'unajin. Ish 5000 budasiz. Bu savdo mesha, ino tutash 4500. Bu savdo mesha. Isham hamon nomerda. Номеро که هازی گفتم نشان همین نمره خریدارا باشه میتونین که زنگ زده خریداری نمایین. ما گوناجینی کارپات آینده دار نرخش 5000 بوده است. با سودا میشه. چلی چند کد بزرگ؟ بزرگ تو 45 نرخ کده است. ولی دودگیش نیست. من ختم بینین گوناجینا برای مالکنی بهترینه. Mana g'unajini qisir 5000 bude است narxish. Parodash Karpat mana Svetish ham sozay. Bozor to 5000 narx kade است. Vali dodagish nest. G'unajin qisir. Mana dita g'unajini Karpat mana parodash naqs 5000 bude است. Bu savdo meshava. Bozor 44 45 mana kalonsha 45 isha 44. Bozor narx kade است. Vali نداده است. بهترین گوناجینا گابزن 919 28 42 62. من خریدار باشه مرحمت. آدرس کجا که؟ شهلا مدنیت کالخوزآباد. خریدار باشه مرحمت. من خیلی بقای کارپات یافته می گوناجینای کارپات یافته میتیم. من خریدار باشه. نه گوناجینی نوبتی نرخش 45 با سودا میشده است. بزرگ تو 41 نرخ کده است. من ایش 4000 با سودا میشوه. 39 قلده منه. بزرگ تو 39 نرخ کده است منه. ولی دادگیش نیست. من گوناجینی نوبتی گوناجینی قصیر بوده است. نرخش 65 با سودا میشوه. بزرگ 56 57 نرخ کده است. ایشه چند گفتین اکا؟ 3 ماه بغض بوده است. 6000 نرخش. بزرگ تو 55 نرخ کده است. گوناجین 3 ماه بغض. من گوی گوساله دار 4 گوسالهش بوده است. بقچه 7-8 لیتر شیر گارانتیش خطی. من نرخش 13000 با سودا میشوه. بزرگ تو چند قرار کده کن؟ بزرگ تو 10 نرخ کده است. من گوی گوساله داری نوبتی گوی یوش یکم گوساله شده است. گوناجین دیدینیز؟ گوناجینک بوده است. سحر بگه 4 لیتر شیر 2 لیتر سحر 2 لیتر بگهی. نرخش 7000 با سودا میشوه. بازار نیچ قلده؟ بازار تو 63 نرخ کده است. من گوناجین گوی گوساله داری کارپات سودا شدگی بوده است. نقش هم خیلی بلند است. سیم گوسالهش من گوناجین نه ختم بینه ای پاروداش معلومه 10 لیتر شیر داشته است. 18300 فروخت میگه. گوی فرمگی من گوی گوساله داری نوبتی سیم گوسالهش بوده است. گوناجین شیرش 5-6 لیتر سهار بگه. نرخش گاب زنه که؟ 9000 باز سودا میشوه. پول گیریش 87 جای پول گیریش. بزرگ چند کرد بزرگ؟ بزرگ 84 85 بزرگ نرخ کرد. 937 13 48 13. آدرس کجا؟ آدرس Uçkuna, Kalfazobod, Uçkuna. Xaridoro boşa marhamat mı?
Mana go'y gusaladori navbati yakım gusalash budast gusalash g'unajin shirish 7-8 litr garant shqati mana gusalash narxish 11500 bu savdo meshava bozor nechi qildi? 10000. Bozor to 10000 narx qilasiz. Telefon nomeri bering. 909 22 24 xaridori bo'lsa marhamat. Adres Kolxozobod qayeri? Kolxozobod Guliston. Mana go'y gusaladori navbati seyim gusalash uftena? Deyimish budast. Bu qancha xunaji? Bu qancha budast mayli. Narxish shirish qancha bo'ldi? 8 litr shir. Mana sinash. Bu savdomish narxish. Narxga gavzan aka. Narxish 11000 bu savdo meshava. Chanqat bozor? Bozor 95 kaysa. 95 bozor narxida 915 48 15 48 14 15 ha? 48 14 15 mana xaridoro bo'sha marhamat. Adres Kolxozobod ha? Kolxozobod. Mana go'y bolasi bormi yo'qmi buni? Voz ha? Necha oylik bu? 1 oy to'la. Yagmo pas gusalam ekan mana go'y bo'g'iz. Narxini qancha dedingiz? 11 ming. Narxi 11000 budast bu savdo meshava. Bozor necha qildi? Bozor to 10000 narxida yagmo pas gusalam ekan, hashma bo'g'iz. Mana go'y gusalado. Ashunzaga. Nechinchi bolasi? Deyim gusalash. G'unajina? G'unajin budast. Shirish chanqa? 6 litr shir. Mana sinash. Narxi qancha buni? Narx 11000 budast bu savdo meshava. Bozor chanqa? Bozor. Nahnim 10000 bozor narxga desam. 48. Aha. 13. 276. Mana xaridori bo'sha marhamat. Adres Guliston C. 5, Guliston 5 budast.